हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनका मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है, ईमेल आती है, क्वेश्चन आता है और वो बहुत ज़्यादा ईमेल में सिर्फ एक ही चीज़ पूछते हैं कि हमने अपना पासपोर्ट बनवाया हुआ है, पासपोर्ट हमारा बना हुआ है, लेकिन हमें भी किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा। दोस्तों, ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है पाकिस्तान और इंडिया से। हर तीसरे बंदे की जो ईमेल आती है उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि हम पासपोर्ट बनवा चुके हैं और पासपोर्ट बनवाने में हमने जो खर्चा किया था उसका मेन मकसद पासपोर्ट बनवाने का ये था कि हमें किसी अच्छे मुल्क का वीज़ा मिले और हम वहाँ जाएँ और अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा पैसा कमाएँ और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। लेकिन वीज़ा नहीं मिलता तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं और वो यही सवाल करते हैं कि हमें कोई दुनिया का ऐसा मुल्क बता दें जहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के लोग बगैर वीज़े के चले आएँ। तो दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो ट्राई कर रहे हैं लेकिन उन्हें कहीं से भी अच्छा वीज़ा नहीं मिल रहा, किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा। क्योंकि दुनिया में 200 के करीब कंट्रीज़ हैं, 200 के करीब कंट्रीज़ हैं। उनमें आपको छोटे-मोटे मुल्कों को तो वीज़ा मिल जाता है, लेकिन जो अच्छी कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे डेवलप कंट्रीज़ हैं, जिनके पासपोर्ट बहुत मज़बूत समझा जाता है, जिनके पासपोर्ट की एक रैंकिंग है पूरी दुनिया में, उसका वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल होता है और अक्सर लोगों को वीज़ा नहीं मिलता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मुल्क के बारे में देखेंगे, एक ऐसे मुल्क के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे, जहाँ पर जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ना आपको एम्बेसी आने की ज़रूरत है, ना आपको एम्बेसी की लंबी लाइनों में लगना है, ना गर्मी में ख्वारी करनी है। बल्कि आपके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए जो आपके पास बनी हुई हों। उसके बाद आप इस मुल्क में जा सकते हैं और वहाँ जाके अपनी लाइफ़ एन्जॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। 4 चीज़ें क्या हैं? पहले मैं आपको वो बताता हूँ और फिर इस मुल्क के बारे में बताता हूँ कि ये दुनिया का कितना तरक्की याफ़्ता मुल्क है, कहाँ पे वाक़ है, यहाँ का वीज़ा तो आपको नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे जाने के लिए क्या तरीक़ेकार है और वहाँ पे कौन-कौन सी जॉब कर सकते हो, तनख्वाह कितनी मिलती है, फैमिली को ले आ सकते हो, नहीं ले आ सकते, तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ 4 चीज़ें क्या हैं। आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट, आईडी कार्ड, ऑनलाइन होटल की बुकिंग और ऑनलाइन एयर टिकट की बुकिंग। ये 4 से 5 चीज़ें आपकी होनी चाहिए। इसके बाद आप इस मुल्क में जा सकते हैं, वीज़ा लेने की आपने ज़रूरत नहीं है। जिस मुल्क के बारे में बता रहा हूँ, इसके 4 बहुत बड़े एडवांटेज हैं। पहले मैं आपको वो बताता हूँ, फिर इस मुल्क की मज़ीद डिटेल बताता हूँ। पहला एडवांटेज क्या है, यूएसए अमेरिका के करीब वाक़ मुल्क है। यूएसए अमेरिका के करीब होने से इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो यहाँ पे इंग्लिश ज़बान बोली जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के लोग आसानी से समझ लेते हैं। वरना अगर कोई और लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे जर्मन लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, रशियन लैंग्वेज है, तो पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को समझना मुश्किल होता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज बचपन से स्कूलों, कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से लोग फ़ैमिलियर होते हैं। तो पहला एडवांटेज तो ये है कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। दूसरा एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको सारा अमेरिका का कल्चर मिलता है। यूएसए का कल्चर मिलता है। आपको ऐसा लगेगा आप यूएसए अमेरिका में ही घूम रहे हैं इस मुल्क में अगर आप जाते हैं। तीसरा एडवांटेज ये है कि इसका पासपोर्ट इतना मजबूत है, इतनी इसकी पासपोर्ट की अच्छी रैंकिंग है। जैसे कि मैंने बताया, वीज़ा मिल तो रहा होता है छोटे मुल्कों में जिनकी पासपोर्ट की कोई रैंकिंग नहीं होती। इस मुल्क का जो पासपोर्ट है उसकी इतनी अहमियत है कि अगर आपको यहाँ सिटीजनशिप मिल जाए, जो मैं आगे बताऊंगा किस तरह मिलेगी, तो आप दुनिया के 140 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। जी दोस्तों, दुनिया के 140 मुल्कों 140 कंट्रीज़ ने अलाउ करा हुआ है इस मुल्क के लोगों को, इस मुल्क के सिटीज़न को, इस मुल्क के वो लोग जिनके पास इस मुल्क का पासपोर्ट है कि वो दुनिया के 140 मुल्कों में बगैर वीज़े के आ सकते हैं। ये एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है। एक और एडवांटेज क्या है, आप बाहर क्यों जा रहे हो? आपके बाहर जाने का मकसद क्या है? आपने तफरीह के लिए नहीं जाना, आपने कोई फ़न के लिए नहीं जाना, बल्कि आप जा रहे हो मुस्तक़बिल बनाने, अपना, अपने बच्चों का, अपने घर का। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सैलरी मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 7 लाख रुपए, 7 लैक्स पर मंथ, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। एक और एडवांटेज है। इसके और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं। अगर मैं आपको बताना शुरू करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम कट टू शॉर्ट, हम वीडियो की तरफ आते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कौन-सा मुल्क है, यहाँ पर आप कैसे जाओगे, यहाँ पर कितने अरसे का आपको वीज़ा मिलेगा, यहाँ पे कौन-कौन सी जॉब आप कर सकते हो, जॉब मिलने का क्या तरीक़ाकार है। ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता हूँ, ये जो ज़बरदस्त मुल्क है, डेवलप्ड कंट्री है, जो अमेरिका और कनाडा के करीब वाक़ मुल्क है दोस्तों, इसका नाम है बारबाडोस। बारबाडोस एक आइलैंड कंट्री है। बारबाडोस अमेरिका और यूएसए के करीब वाक़ है और जैसे बताया इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। इसका जो कैपिटल है, इसका दारुल हुकूमत है, उसका नाम है ब्रिज टाउन। बारबाडोस की आबादी कम है, 4 लाख के करीब है, तो यहाँ पे ना वर्कर्स की अच्छी खासी ज़रूरत पड़ती है। आप भी यहाँ पे जाते हैं तो जैसे कि मैंने बताया, आप गूगल पे खुद भी सर्च कर सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को यहाँ पर जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मैंने 5 चीज़ें पीछे बताई हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। ख़ास तौर पे पासपोर्ट अगर बना हुआ है तो अच्छी बात है, और नहीं बना तो पहले तो आपने पासपोर्ट बनवाना है, और अगर पासपोर्ट बना हुआ है तो आपने ये चेक करना है कि पासपोर्ट आपका एक्सपायर तो नहीं है।
یہ تو نہیں آپ نے بنوایا تھا لیکن وہ 5 سال ہو چکے ہیں اور وہ ایکسپائر ہو گیا ہے، تو اس کو ضرور چیک کر لیں۔ پاسپورٹ میں کم از کم 6 مہینے رہنے چاہیے ایکسپائری میں، ویلیڈیٹی میں، تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کے بعد آپ بارباڈوس پہنچتے ہو، اگر آپ کے پاس 5 چیزیں ہوتی ہیں جو میں نے بتائی ہیں، پاسپورٹ، آن لائن ایئر ٹکٹ، آن لائن ہوٹل کی بکنگ، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اور آپ کی کنٹری کا ID کارڈ، تو پاکستان اور انڈیا کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ انہیں 3 سے 6 مہینے کا ویزا دے دیا جاتا ہے۔ 3 سے 6 مہینے کا ویزا ملتا ہے۔ اب جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں وہاں پہ 3 سے 6 مہینے میں کوئی جاب کی بات ڈن کر لیں۔ بارباڈوس میں سب سے زیادہ جابs ہیں ہوٹل اور ریسٹورینٹ انڈسٹری میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ٹورسٹ پورے سال آتے ہیں، بہت زیادہ آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی خوبصورت ملک ہے، بہت ہی خوبصورت آئی لینڈ ہے، اور اس جیسے بیچز، سمندر پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ یہاں پر وائٹ سینڈ کے بیچز پائے جاتے ہیں، سفید ریت کے بیچ پائے جاتے ہیں جو کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتے، یہ آپ کو بارباڈوس میں ملتا ہے۔ تو بارباڈوس میں وائٹ سینڈ کے بیچز ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک سمندر میں خاص فش پائی جاتی ہے جو کہ سمندر سے 8 سے 10 فٹ اوپر فلائی کرتی ہے اور پھر سمندر میں جا گرتی ہے۔ اس فش کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں جو کہ سمندر کے اوپر فلائی کرتی ہے۔ تیسرا، یہاں پہ گرین ٹرٹلز ہوتے ہیں۔ گرین ٹرٹل دنیا میں بہت نایاب ہوتے ہیں اور یہاں پر اس کی خاص اسپیشی ہوتی ہے جو کہ یہاں پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہوٹل اور ریسٹورینٹ میں بہت زیادہ جاب ہوتے ہیں، وہ ٹورسٹ آتے ہیں۔ یہاں کی خصوصیات میں نے آپ کو بتائیں، ٹورسٹ کیوں آتے ہیں، اٹریکشن ہے یہاں پہ ٹورسٹ کے لیے۔ تو ہوٹل اور ریسٹورینٹ میں ہر طرح کی جاب ہوتی ہے۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے ہو، تعلیم یافتہ ہوتے ہو، آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے، تو آپ کو اس حساب سے مینیجر کی جاب ملتی ہے، ایڈمنسٹریٹر کی جاب ملتی ہے، انچارج کی جاب ملتی ہے۔ لیکن آپ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے، لیکن آپ محنتی ہو، اسکل ہے، محنت کر سکتے ہو، تو پھر وہاں پہ آپ شیف کا کام کر سکتے ہو، روم سروس کر سکتے ہو، ہاؤس کیپنگ میں کام کر سکتے ہو، لانڈری میں کام کر سکتے ہو، ویئر ہاؤس میں کام کر سکتے ہو، ریسپشن پہ کام کر سکتے ہو، ہوٹل سے ایئرپورٹ، ایئرپورٹ سے ہوٹل تک جو ان کی گاڑی ہوتی ہے اسے ڈرائیو کر سکتے ہو گیس کو لانے اور لے جانے کے لیے۔ ملٹیپل جابس ہیں ہوٹل اور ریسٹورینٹ میں آپ کر سکتے ہو بارباڈوس میں۔ سیکنڈ نمبر پہ یہاں پہ جابس ہیں وہ ہیں کنسٹرکشن کے حوالے سے۔ کنسٹرکشن، تعمیرات کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی تعلیم ہے، آپ آرکیٹیکچر ہو، آپ سول انجینئر ہو، یا پھر آپ کو کوئی ہنر آتا ہے، آپ پلمبر ہو، ویلڈنگ کرنا آتا ہے، گرل بنانے آتی ہے، کارپینٹر کا کام آتا ہے، کلر کرنا آتا ہے، وال پیپر لگانا آتا ہے، تو آپ کو اچھی جاب مل جاتی ہے۔ تھرڈ نمبر پہ یہاں پہ کمپیوٹر IT کے حوالے سے جاب ہے۔ اگر آپ نے کمپیوٹر IT میں آپ کی کوئی ایجوکیشن ہے، آپ کی سافٹ ویئر انجینئرنگ کری ہوئی ہے، ہارڈ ویئر انجینئرنگ کری ہوئی ہے، تو آپ کو اچھی جاب مل جاتی ہے۔ دوستوں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو اگر ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ ہو، میڈیکل سے ریلیٹڈ ہو، آپ ڈاکٹر ہو یا رجسٹرڈ نرس ہو، جب بھی آپ یہاں جاب کر سکتے ہو میڈیکل میں، ہیلتھ سیکٹر میں۔ بارباڈوس میں دو بہت بڑے اور فائدے ہیں۔ بارباڈوس میں فائدے کیا ہیں؟ یہاں پہ بچوں کی ایجوکیشن بالکل فری ہے، یہاں پہ بچوں کی تعلیم بالکل فری ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے پاکستان اور انڈیا میں لوگوں کی آدھی آدھی تنخواہ بچوں کی تعلیم پہ لگ جاتی ہے۔ سیکنڈ، یہاں پہ میڈیکل فری ہے، اگر آپ اللہ نہ کرے بیمار ہو جاتے ہو تو یہاں پہ میڈیکل بھی فری ہوتا ہے، یہ ایک اور آپ کو ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے۔ بارباڈوس بہت زبردست کنٹری ہے۔ یہاں پر جو میں نے بتایا 3 سے 6 مہینے کا ویزا ملتا ہے۔ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس عرصے میں جو میں نے آپ کو جابس وغیرہ بتائیں اس میں کوئی بات ڈن کر لیں۔ اس کے علاوہ فوڈ ڈلیوری میں بہت جاب ہے۔ فوڈ ڈلیوری ہوتا ہے، گھروں اور آفس میں فوڈ ڈلیور کرنا ہوتا ہے، وہ یہاں پر ڈپارٹمنٹل اسٹور بہت ہیں، ویئر ہاؤسز بہت ہیں، ان میں آپ کو جاب مل سکتی ہے۔ کہ میں نے بتایا انٹیلیجنٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جاب کے بعد کسی بھی سیکٹر میں جو ان کا انٹرسٹ جس میں لگے اس میں جاب کے بعد ڈن کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد ایک بار وہ پاکستان انڈیا آتے ہیں، اس کے بعد وہ آفر لیتے ہیں، جاب آفر جہاں سے بات ڈن کر کے آتے ہیں، اور پراپر ورک ویزا لیتے ہیں جو کہ 1 سے 3 سال کا ملتا ہے، دوبارہ جاتے ہیں، بعد میں اپنی فیملی کو بھی بلا لیتے ہیں۔ اور میں نے جیسے کہ بتایا بچوں کی ایجوکیشن فری ہے، میڈیکل فری ہے، تو وہاں پہ 7 لاکھ کی جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے اس میں اچھی خاصی آپ کی سیونگ ہوتی ہے اور آپ ایک اچھا خاصا اماؤنٹ کما لیتے ہو۔ تو دوستوں بارباڈوس کے لیے ٹرائی کریں۔ بارباڈوس بہت زبردست کنٹری ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے، جنہوں نے پاسپورٹ اس امید سے بنایا تھا کہ کسی اچھے ملک میں جائیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کریں، ان لوگوں کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے۔ باقی آپ خود بھی گوگل پہ سرچ کر کے اس کی نالج لے سکتے ہیں، انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ تو بارباڈوس ایک بہت زبردست کنٹری ہے، آئیڈیل کنٹری ہے، اس کے لیے ٹرائی کریں۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور امپورٹنٹ میں نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہے، اور نئی ویڈیو کا انتظار کریں جس میں ہم ایک نئے ملک کے بارے میں بات کریں گے۔ تھینک یو۔